Code lace, medium lace. Mukhang mamahalin guys. Ano pwede pang date night, ganyan. Sobrang yayamanin ng ano niya, tela. Pang yayamanin dress, lace medium. Code ako lace medium. 29, lace medium 29. Lakas makamayaman ng dress. Lakas makamayaman. Iriam RM 250 RM. Iriam. Ito Barbie ang peg. Parang bet ko to. Small to med, full smocking siya. Yung buong tela niya is naka-smocking. So nakaka-ano yan, sexy. Belay, 300 Belay. Belay 300. Code natin dito is Barbie. Small to med Barbie. Full smock, harap likod, smocking yan. 250 Barbie, small to med Barbie. Barbie code, Barbie code. Ang ganda naman ng dress. Favorite color. Large dress, code itim. Large dress, itim, 250 itim. Large dress, ang ganda nito oh. Sana small na lang. Itim large. Barbie, Crishlet 250. Crishlet 250 Crishlet. Grabe, ang ganda ng dress. Smocking, guys. OMG, ang cute naman ito. Pero ang Disneyland sana. Smocking ang likod. Grabe. Pamain Princess, small to med, Princess 250. Bet na bet ko siya. Pang Disneyland sana. Code Princess, Code Princess. Carmina 250. Carmina 250. Bet ko sana ito pang Disneyland. Code Princess, small to med Princess, 250 Princess. Pa-eyelet mga sisi, pa-eyelet. Pa-eyelet. Puff sleeves, smocking likod niya. Black pala to. Black Raquel Gaspar. Si Crishlet nilak ni, Raquel Gaspar. 300. Princess Tain Medina 250. Ganda nito, grabe. Tain Medina 250, Tain Medina. Anilak ni, Belay. Lock pala ni Belay. Lock Princess Belay daw. Lock Belay, 300 Belay. Kay Belay na. Guys, ang ganda ng color nito, Mosimo. Adjustable strap. Saktong-sakto sa medium, pamain Mosimo medium. Mosimo med, hanggang 29 na waistline. 29 to 30, medium yon. Mosimo, medium, Mosimo. Ganda ng kulay niya, oh. Ano yan? Medium, Mosimo. Oh, ang ganda nito pag nasuot. Ang kapal ng tela, double lining.